डिजिटल शनाख्त की जानिब एक अहम कदम उठाया गया है। पाकिस्तान में पहली बार डी मटीरियलाइज्ड आईडी कार्ड का इजरा किया गया है। अब इससे होगा ये कि शहरियों को मोबाइल में शनाख्ती कार्ड रखने की सहूलत मैसर आएगी। पाक आईडी मोबाइल ऐप में फ़ीचर के बाद शहरियों को मोबाइल शनाख्ती कार्ड रखने की सहूलत होगी। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नादरा के तर्जुमान सईद शबाहत अली, और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, डिजिटलाइज ये जो शनाख्ती कार्ड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो इससे हमें आगाह करें कि कॉन्सेप्ट है क्या, इससे क्या होगा और इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जो आपका आईडी कार्ड है वही आपकी शनाख्त है हुकूमत के लिए, और हुकूमत की जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं वो शनाख्त के अगेंस्ट मिलती हैं। अब मसला ये है कि वो जो आपका शनाख्त का बुनियादी दस्तावेज़ है, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड है, उसको आपको कई जगह पे प्रेजेंट करना पड़ता है, और जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो आप कहीं जगह उसकी कॉपी करवा रहे होते हैं और कॉपी करवा के देते हैं, और फिर वो डाटा दोबारा से उसके अंदर पंच किया जाता है। यानी आपने अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, या आपने कोई आर्म्स लाइसेंस लेना है, या आपने पासपोर्ट के लिए जाना है, तो वो दोबारा से एक दफ़ा आपका डाटा पंच किया जाता है। अब जो डिजिटल डीमटीरियलाइज्ड कार्ड है, ये इस झंझट से आज़ाद है। ये कार्ड आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, और आपके मोबाइल की जिस एप्लीकेशन में ये कार्ड है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, वो एप्लीकेशन आपकी लॉक्ड है पासवर्ड के साथ। तो आपने बाय द टाइम वो अपना कार्ड एक्सेस करना है तो आप उसको लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे, और जहाँ पर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, वो बैंक हो, वो कोई और इदारा हो जिसको आपके पर्टिकुलर्स चाहिए, वो क्यूआर कोड के ज़रिए इस कार्ड को पहले तो अथेंटिकेट कर लेगा कि आप ही की शनाख्ती दस्तावेज़ है, और आपका जो रिकॉर्ड उसमें उनको चाहिए, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो चीज़ें बज़ाते ख़ुद उनके सिस्टम के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। इस तरह आपकी जो शनाख्त है, आपका जो डाटा है, वो सिक्योर होगा, आपको उसकी कॉपीज़ नहीं करवानी पड़ेंगी, और आपकी शनाख्त जो है उसको महफूज बनाया जाएगा। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? वैसे तो पिछले चंद सालों में नादरा ने बहुत इनकलाबी कदम उठाए हैं, राइट फ्रॉम द 24 आवर कियोस्क से लेके और दीगर चीज़ें, घर बैठे भी अब चीज़ों लोगों को आ जाता है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या हम बैठ के ये ख़ुद कर सकते हैं हमारे मोबाइल में? आपके पास बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें होनी चाहिए। आपका मोबाइल हो जिसके अंदर आपने पाक आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड किया हो, और आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो। ओके। आपको ना किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत है, ना उसका कोई डाउन टाइम है, ना उसके अंदर कोई और झंझट है, ना उसकी कोई फ़ीस है। तो आपने अपना ही शनाख्ती कार्ड सामने रखना है। पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर जाकर आपने उसकी इमेज को कैप्चर करना है, और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपका डीमटीरियलाइज कार्ड आपकी ऐप के वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अब ऐप के वॉलेट के अंदर आने से न सिर्फ ये कि ये महफूज हो गया है, बल्कि आपने इसको जहाँ भी प्रेजेंट करना होगा, जहाँ आपके पास अपना मटीरियल कार्ड अवेलेबल नहीं है, वहाँ आप ये कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम इस वक्त कई किस्म के इदारों के साथ मिलके, जिनमें बैंकिंग के इदारे शामिल हैं, जिसके अंदर आर्म्स लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करने वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल है, हम उनके साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि आगे चलकर इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि आपको इसके लिए किसी को कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है। ये राइट अवे आप अपने घर बैठ के खुद अपना जो डीमटेरियलाइज कार्ड है वो अपने मोबाइल वॉलेट में हासिल कर सकते हैं। शहबाज साहब, एक क्वेश्चन मुझे अभी अभी मेरे जहन में आया है। आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन जो है ना वो चीज़ें चोरी हो जाती हैं। आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, आपके पासवर्ड्स, आपकी जो पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन होती है वो हैक कर ली जाती है। अब ये क्योंकि है ही एप्लीकेशन में और ये मेरे मोबाइल में है, तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि मेरा डाटा जो है वो महफूज रहेगा? अगर खुदा न खास्ता मेरा मोबाइल हैक होता है तो ऐसा तो नहीं कि ये मेरा सारा नादरा का डाटा भी उसमें चला जाएगा? जो हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी पाकिस्तान में बिज़नेस ऐप्स यूज़ होती हैं, और पाक आइडेंटिटी ऐप जो है, जो नादरा की ऐप है बुनियादी तौर पे, ये इस वक्त पाकिस्तान की टॉप रेटेड 4.5 रेटिंग के साथ टॉप रेटेड बिज़नेस ऐप है। इसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो आपकी शनाख्त को प्रोटेक्ट करते हैं, और डेफ़िनेटली चूँकि हमारा एक बुनियादी काम ही आपकी शनाख्त की हिफाजत है, तो हमने इसके अंदर काफ़ी सारे सेफ गार्ड्स लिए हुए हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए,
تو اس میں اس بات کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ آپ کی جو دستاویز ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ایپ سے صرف آپ اپنا ڈی مٹیریلائز کارڈ ہی نہیں بلکہ آپ اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی اسی ایپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اور نادرا کی بہت ساری سروسز کچھ آج اور کچھ آنے والے کل میں مزید بھی آپ کو سروسز انشاءاللہ اس ایپ کے ذریعے ملیں گی. زبردست. اچھا شہباز صاحب، آپ نے جیسے اس سے پہلے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ یو آر ان کنورسیشن ود بینکنگ سیکٹر اینڈ باقی سارے، تو بہت نادرا تو یہ اسٹیپس اٹھا لیتا ہے، لیکن پھر اگر ہم دیگر اداروں میں جاتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نہیں جی ابھی ہمارے پاس اپروول نہیں آئی ہے اس طرح کی چیز. فار انسٹنس ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور وہاں پہ اس طرح کی میں کوئی چیز دکھاتا ہوں، وہاں تو معاملات ویسے بھی سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو کتنا دیر لگے گا آپ لوگوں کو یہ تمام تر چیزوں کو کنیکٹ کرنے میں، تمام اداروں کو کنیکٹ کرنے میں کہ ہم اتنے جس کو ڈیجیٹلی اپروو ہو جائیں ہم، کہ ہم جہاں بھی جائیں ہمیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا منشی گیری نہ ہو ہمارے ساتھ، ہمیں اپنا کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہ ہو، ہم موبائل پہ دکھائیں اور وہ بینک سے لے کے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے دیگر اداروں تک جو ہے وہ سرکاری اداروں میں بھی. جی بالکل بالکل. فیصل، 1 جنوری 2025 کو وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے نیشنل بایو میٹرک پالیسی رجسٹریشن فریم ورک کا باضابطہ اناؤنسمنٹ کیا، اور اس کے بعد سے مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل اکانومی کو بھی امپروو کرنا ہے اور پاکستان کے رجسٹریشن ایکو سسٹم کو بھی امپروو کرنا ہے. اس حوالے سے نادرا کی جو پہلی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ ڈی مٹیریلائز کارڈ اویلیبل کیا جا سکے. ساتھ ہی یہ ذمہ داریاں مختلف اداروں کو دی گئی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، اور ان کے پاس اپنی اپنی ٹائم لائنز ہیں. سو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ اس کے اندر جدت دیکھیں گے اور آہستہ آہستہ اس کا استعمال بڑھتا چلا جائے گا. یہ جاننے کی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی جو موبائل فون کے یوزرز ہیں وہ کل آبادی کا 70-71% سے زیادہ نہیں ہے. اس میں اسمارٹ فون کے یوزرز مزید کم ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے موجودہ سسٹم کی ریپلیسمنٹ میں آ کے نہیں کھڑا ہو جائے گا، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ سسٹم ایوالو کرے گا اور جو اس کے یوزرز ہوں گے ان کے لیے سہولت بڑھ جائے گی بنسبت ان لوگوں کے جو کہ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. سو آئی تھنک اٹس اے میٹر آف ٹائم، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ باقی ادارے اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال بس رہ گیا، مجھے پتہ ٹائم کم ہے لیکن بس ایک چھوٹا سا سوال شہباز صاحب آپ کرنا چاہوں گی کہ اینڈرائڈ اور آئی فون یوزرز یہ دونوں استعمال کر سکیں گے اس ایپ کو، اس ایپ یہ ڈیجیٹلی اس آئی ڈی کارڈ کو؟ جی ہمارے جو یوزرز ہیں پاک آئیڈینٹی ایپ کے، وہ دونوں ہی پلیٹ فارم آئی او ایس اور اینڈرائڈ کے ذریعے پاک آئیڈینٹی ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ سید شہباز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. طرح کے جو انقلابی اقدام ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر موونگ ٹورڈس ڈیجیٹائزیشن آف دا نیشن. تو بہت ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلا جائے اور اس طرح کے اقدام جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ملک کی ترقی کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.